اللہ تعالیٰ آپ کی جدوجہد کو قبول فرمائیں، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ آپ کے مشکلات کا حل فرمائیں اور آپ انشاءاللہ میں اور آخرت میں سفلتا پائیں۔ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، مل سکتا ہوں؟ ضرور آپ آ سکتے، میں آپ کو انشاءاللہ ترجمہ بھی آپ کو انشاءاللہ دوں گا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ جی مائک نمبر 2 میں جو بھائی کھڑے ہیں وہ سوال کیجیے۔ Is income through entertainment like TV serials, films, modeling is halal for Muslims? بھائی صاحب کا سوال ہے کہ آمدنی جیسے ٹی وی سیریل، ماڈلنگ، ایکٹنگ، یہ جائز ہے کہ نہیں؟ انٹرٹینمنٹ سے کمائی جائز ہے، جائز انٹرٹینمنٹ سے کمائی جائز ہے، حرام انٹرٹینمنٹ سے حرام انٹرٹینمنٹ کے ذریعے جو کمائی ہے وہ حرام ہے۔ تو پہلا یہ دیکھنا چاہیے کہ انٹرٹینمنٹ حرام ہے یا حلال ہے۔ جو بھی آپ نے کہا اکثر کمائی، Give me some examples. اور حلال یا حرام Means for halal. زیادہ ایگزامپل دیجئے۔ مثال کے طور پہ پیس ٹی وی پہ کوئی سیریل ہے، پیس ٹی وی پہ Yeah. ہمارے بچوں کے اینیول ڈے کے سیریل آتے ہیں، وہ بچے ایکٹنگ کر رہے، لوگ کو اللہ کی طرف لے کے آ رہے، وہ حلال ہے۔ لیکن عام طور پہ جو ٹی وی سیریل ہے، عام طور پہ اکثر ٹی وی سیریل حرام ہے، وہ آپ کو اللہ سے دور لے کے جاتے، اس میں بے حجابی ہوتی۔ جو لوگ کپڑے پہنے ہیں وہ کپڑے پہننے کے بعد بدن کو زیادہ دکھاتے ہیں، کپڑے صحیح نہیں ہوتے، حجاب نہیں ہوتا۔ ایکٹنگ، ماڈلنگ، اگر آپ ایسے ماڈلنگ کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ جو خواتین اگر ماڈلنگ کرتی ہے، اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے، وہ سب حرام ہے۔ میں سنا تھا ایک ویری فیمس ایڈ کے بارے میں، آپ نے یہ گاڑی بی ایم ڈبلیو کے بارے میں سنا ہے؟ Right. بی ایم ڈبلیو گاڑی بہت فیمس ہے، خصوصاً نوجوانوں میں۔ مرسیڈیز فیمس ہے لیکن نوجوانوں میں بی ایم ڈبلیو۔ مجھے ایک جن نے کہا تھا کہ بی ایم ڈبلیو کی ایک ایڈورٹیزمنٹ تھی جس کے آگے، وہ بی ایم ڈبلیو گاڑی کے آگے ایک خاتون کھڑی ہے، لڑکی کھڑی ہے بکینی پہنے ہوئے، اور لکھا ہے ناؤ، ہو دیکھو ناؤ، مطلب تو بکینی پہن کے لڑکی آگے کھڑی ہے، یہ حرام ہے۔ تو ایسے ایڈ کے ذریعے ہم ہمارے والدہ، ہم ہماری بیویاں، ہم ہمارے بیٹیاں کو بیچ رہے اور کہتے ہیں وومنز رائٹ۔ تو اکثر یہ فلم کے اندر ننگا پنا ہوتا ہے۔ اگر ننگا پنا نہ ہوتا ہے، دوسری کچھ چیز بات جو حرام ہوتی ہے، تو ایسے فلم میں ایکٹنگ کرنا، ایسی ماڈلنگ کرنا غلط ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھتے پیس ٹی وی پہ ہمارے مقررین ماشاءاللہ پرومو کہتے، ماڈلنگ نہیں کہوں گا لیکن وہ کہتے کہ یہ کی بات کہتے، یہ الاؤڈ ہے۔ تو اگر جو چیز انٹرٹینمنٹ قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہے، ہمارے ایشو۔ Yeah. Thank you. بھائی صاحب آپ کچھ ماڈلنگ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کا سوال کی کیا وجہ تھی؟ The point is, my friend should ask me these questions, but like he was trying like from a long time back, so he was unable to ask you this question from you, so he pointed to me, and so that I will be ماشاءاللہ۔ تو اسے انگریزی میں کہیں گے پراکسی۔ yeah. پراکسی۔ بھائی صاحب نے کہا کہ میرا مسلم دوست چاہ رہا ہے سوال پوچھنے کے لیے، اسے اجازت نہیں دی جاتی، مسلمان کو پوچھنے نہیں دے رہے، اب مہمان کی خاطر کرتے کرتے مجھے بے نامرج ہو جائے گا۔ تو یہ بھائی صاحب نے ہندو کو پوچھا ہوں، Right. آپ پروفیسر ہے؟ Yeah. آپ نے کہا کہ آپ نے میری تقریر سنی۔ Yeah. ہاں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے خدا ایک ہے؟ دیکھیے، میں سبھی ریلیجن کو مانتا ہوں، ایون دیٹ آئی ایم ان جین، ایوری تھنگ از، یو ریسپیکٹ دس ریلیجن، یو ریسپیکٹ دیٹ ریلیجن، ایوری ریلیجن از گڈ۔ بھائی صاحب نے کہا کہ وہ سب دھرم میں مانتے ہیں، سب دھرم کو رسپیکٹ کرنا چاہیے، سب دھرم صحیح ہے، سب دھرم کو رسپیکٹ کرنا میں بھی مانتا ہوں، قرآن مجید میں بھی لکھا ہے، سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 میں۔ رسپیکٹ کرنا الگ ہوتا ہے، ماننا الگ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میرے پروفیسر کوئی غلطی کرتا ہے تو بھی میں رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن یہ نہیں کہ اسے ماننا چاہیے۔
That's why my profession is professor. So I cannot deal with the outer public. I teach my students and I like to involve in my books and my research. That's it. माशाल्लाह आपने, लेकिन मेरा फॉर्मूला क्या है? Right. मेरा फॉर्मूला ये, जो मैंने आयत शुरू की कुरान मजीद की एक आयत में किसी को शरीक ना करे, वला नुश्रिका भी शैय्यन वला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाब मिन दुनिल्लाह, और हम आपस में किसी को रब ना बनाएं। फन्तवल्लो, अगर वो फिर मुड़ जाए, फन्तवल्लो फकुलू शहदू बिअन्ना मुस्लिमून, तो मैं कम से कम शहादत देता हूं कि मैं उस अल्लाह की इबादत करता हूं और उसकी बात मानता हूं, मैं मुस्लिम हूं। तो यहां मैं क्या कहता हूं, कॉमन फॉर्मूला, मैं कहता हूं कि कम से कम हर इंसान कोई भी मजहब में मानता हो, कम से कम ये माने कि एक किताब 100% खुदा की तरफ से। तो हिंदू कहे मानने का कि मुझे कोई हर्ज नहीं मानने के लिए कुरान अल्लाह का कलाम है। बाद में मैं कहता हूं हम कम से कम उस बात पे अमल करें जो सारी मजहबी किताबों में यकसा है। तो मैं आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन, इस्लाम और तकाबुल मजाहिब का मैं तालिब इल्म हूं। तो रिसर्च करने के बाद मुझे पता लगा कि सारे मजहब की किताब कहते हैं कि खुदा एक है। मैं हवाला दे चुका हूं, हिंदू मजहब का हवाला दे सकता हूं, छंदोग्य चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 वर्स नंबर 1, श्वेताश्वतर चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 9, श्वेताश्वतर चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3, सब में लिखे है। बुक ऑफ ड्यूटान में लिखे है, सूरह इखलास में सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4 कि कुल वल्लाहु अहद, कहो कि खुदा एक है। तो मैं कहता हूं कि जो चीज यकसा है उसके ऊपर तो अमल करो, जो इख्तिलाफ है वो कल डिस्कस करेंगे, सही या गलत कल डिस्कस करेंगे। आप प्रोफेसर है, आपको बताएगा कि जो चीज सारे किताबों में यकसा है वो फीसद सही होना चाहिए, जो चीज में इख्तिलाफ है वो हम कल डिस्कस कर सकते हैं क्या सही है क्या गलत। तो ये फॉर्मूला जो वेन डायग्राम होता है, प्रोफेसर है ना, वेन डायग्राम मतलब कॉमन, इट बिलोंग्स टू बोथ द सर्कल्स। Discrete mathematics, right? माशाअल्लाह, आपको अल्लाह ने इतना इल्म दिया है, लेकिन वो एक होता है थियोरी, एक होता है प्रैक्टिस। Fine. Theory X and theory Y. नॉट थियोरी एक्स एंड थियोरी वाई एंड प्रैक्टिकल वाई। आसान है कर मैं अल्लाह कर सकूं, तो मैं चाहता हूं कि आप सिखाते उसके ऊपर अमल करें। वेन डायग्राम से ये मालूम होता है हम जब सारी मजहबी किताबों का मुताला करते, अहम मजहब, मेजर मजहब, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, इस्लाम, पता चलता है कि सारी मजहबी किताब मजहब के ठेकेदार, मजहब के ठेकेदार क्या सिखाते वो छोड़ो, वी हैव टू गो टू द सोर्स। मजहब के ठेकेदार अपने फायदा के लिए, अपने फायदे के लिए बहुत से गलत चीज सिखाते हैं। व्हाट इज, तो पता चलता खुदा एक है। क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में, सारी मजहबी किताब में लिखेला है, पोक हराम में, हिंदू मजहबी किताब में लिखेला है, बाइबल में लिखेला है, कुरान में लिखेला है। तो क्यों ना हम कम से कम जो चीज यकसा है उसके ऊपर अमल करें, जो चीज इख्तिलाफ है वो कल डिस्कस करेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वेन डायग्राम आप प्रोफेसर है, आपको मानना चाहिए, जब बोलते हैं ऑल रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं आप, तो ऑल रिलीजन जो कहता है उसके ऊपर अमल करते हैं क्या नहीं? मैं पूछना चाहता हूं कि आप मानते हैं कि खुदा एक है? देखिए, मैं बोल चुका हूँ, सब चीजें मानता हूँ, लेकिन पहले चीज मैं 5 चीजें आपको बताता हूँ जो मेन है लाइफ में। नमो अरिहंतान मीन्स सभी अरिहंतों को नमस्कार, नमो सिद्धानम सभी साधुओं को नमस्कार, नमो नमो सभी, ये सब यू रेस्पेक्ट एवरीथिंग। भाई साहब, आपने कहा नमस्कार 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 नमस्कार, आप नमस्कार का मतलब जानते हैं? राइट। क्या मतलब है नमस्कार का? नमस्कार का मतलब आपकी मॉरल वैल्यूज, यू गिव द रेस्पेक्ट। डोंट गिव मी द एग्जैक्ट लिटरल मीनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नमस्कार? उसका रूट वर्ड क्या है? आप बात कर रहे संस्कृत, मैं आपसे पूछता हूं इसका मतलब क्या? आपको नहीं पता तो मैं बताऊंगा। नमस्कार का मतलब क्या है? व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड नमस्कार? आप कह रहे हैं, आप प्रोफेसर है, मैं तालिब इल्म हूं, मैं अपने आप को स्टूडेंट पूछ रहा है, मैं तालिब क्या है? आर्यन से नमस्कार, साधु संत से नमस्कार, नमस्कार की मानी क्या है? कभी कभी होता है कि स्टूडेंट जरा प्रोफेसर से ऊंचा हो जाता है, नहीं पता तो मैं आपको जवाब दे सकता हूं। बताइए। नमस्कार आता है लफ्ज इदम नममे से, संस्कृत लफ्ज है इदम नममे से, मतलब मैं आपके सामने झुकता हूं। उसका मतलब मैं इबादत करता हूं सिर्फ एक खुदा की। इदम नममे,
मतलब मैं आपके सामने झुकता हूं, मैं आपकी इबादत करता हूं. ये हिंदू फिलॉसफी है, हिंदू फिलॉसफी, लेकिन उनके किताब के खिलाफ है. वेद में नहीं लिखा है, वेद में लिखेला एक ही ईश्वर की इबादत करो. ये पैंथीइज्म जो है वो क्रीपिंग क्या है? पैंथीइज्म मतलब सब कुछ खुदा. अक्सर हिंदू से पूछे, एक विद्वान हिंदू से कहेंगे जो अपने मजहबी किताबें के बारे में जानता है, वो कहेगा खुदा एक ही है. तो अक्सर हिंदू बिलीव करते फिलॉसफी जिसे कहते हैं पैंथीइज्म. पैंथीइज्म मतलब एवरीथिंग इज गॉड, सब कुछ खुदा है. हम मुसलमान हिंदू कहते सब कुछ खुदा है. ये चांद खुदा है, सूरज खुदा है, इंसान खुदा है, पेड़ खुदा है, सांप खुदा है. हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है. चांद खुदा, सांप खुदा का है. ओ डी विथ अपॉस्ट्रोफी. तो मेजर फर्क है का. ये का के फर्क को मिटा देंगे तो हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे. द डिफरेंस इज अपॉस्ट्रोफी. हिंदू से एवरीथिंग इज गॉड, मुस्लिम से एवरीथिंग इज गॉड्स. G-O-D with an apostrophe S. If we can remove the apostrophe S, we'll be one. उपनिषद पढ़ो, कुरान पढ़ो, तो एक का के फर्क को निकाल लेंगे तो आप इदम नम में नमस्कार नहीं कहेंगे. एक ही है. हिंदुइज्म का ब्रह्मा सूत्र एकम ब्राह्म देवत्या नास्ते नैना नास्ते किंचन. भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है. नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है. There is only one God, not a second one. Not at all, not at all, not in the least bit. तो ये चीज अगर आप जानेंगे, जो आप चीज कह रहे हैं उसकी मानी नहीं जानते, तो अमल कैसा करेंगे? तो इसीलिए प्रोफेसर साहब, मानी जानना जरूरी है. और सिखाने के अलावा थ्योरी पे बोलना चाहिए चोरी मत करो, मैं चोरी कर रहा हूं. झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैं झूठ बोल रहा हूं, क्या फायदा? तकरीर करना एक अलग बात है, अमल में. इसीलिए मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप और मुताला कीजिए दिगर मज़हब का, कम से कम शुरू में लेके बाद कि खुदा एक है, और इस खुदा की बुत परस्ती नहीं करना चाहिए. इसके बाद आपको पता चलेगा दिगर मज़हब में, इस्लाम में, हिंदुइज्म में, क्रिश्चियनिटी में, जुडाइज्म कीजिए और अमल कीजिए, और फिर इंशाअल्लाह आपको हिदायत मिलेंगी. थैंक यू सो मच. जी, माइक नंबर 3 में कोई नॉन मुस्लिम भाई हो, सवाल कीजिए. नमस्कार. डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को मेरा सादर नमस्कार, और आए हुए सभी मुस्लिम भाई और नॉन मुस्लिम भाई सभी को मेरा नमस्कार. सबसे मेरा सवाल यह है कि ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जात, मजहब, भेष किसी स्थल का मोहताज नहीं है. वह जर्रे जर्रे में है. कहते हैं, हिंदू भी कहते हैं कि ये ईश्वर कण कण में है. मेरी उम्र वैसे तो अभी 49 की है, लेकिन मैं एक स्कूल में अब दाखला लिया हूं, जिसमें अब मैं इस खुदा का जिक्र भी किया गया और उसका दर्शन भी कराया गया. कहते हैं कि सही मुसलमान वही है जो इस मुसल्लम को जाना है, देखा है, जो यहां नहीं सर्वत्र है. इंग्लैंड, अमेरिका, अल्लाह, गॉड है. वह किसी समय किसी का मोहताज नहीं है, बारे में बताया गया है. तो वो ईश्वर यहां पर मौजूद है और डॉक्टर जाकिर साहब हैं. भाई साहब का सवाल है कि उसने कहा है कि उसकी उम्र 49 इयर्स की है और उसने अभी अभी दाखिला लिया है और उसे पता लगा है कि ईश्वर महान है
اور ایشور ذرے ذرے میں موجود ہے. اکثر چیزیں آپ نے جو ایشور کے بارے میں کہی ہے کافی حد تک اس میں کچھ ملاوٹ